Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Kita mancing ikan belanak ya, Mas Bro. Seperti biasa, Mas Bro. Spotnya itu, Mas Bro. Ya. Ini jam berapa? Ini jam setengah 6 paling. Oke, lanjut. Umpannya ini, Mas Bro ya. Biasa, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Ini ya. Kita lempar. Tidak ada sambaran. Apa? Oh. Endi bae wae, Pak? Endi wae? Oh, iki wae. Wah. Cilik. Ya, yang penting kan kita siapkan yang satunya ini, Mas Bro ya. Wah, ketulungan lah. Minyaknya Lampung le. Iki banget ya. Dewi kecil. Kalau muatkan ini iki, Pak. Satu ni sing kena. Ngono sano iku le. Apa? Sano iku. Iya, Pak. Sing kowe sing ora dingin. Iki gede kok. Ngene-ngene. Lontong-lontong. Iki pancen ngger kono tok. Mantap, Bro. Kimbai, Bro. Wah. Sip. Sip. Nepeng ke Kena mana le? Oh iya, Pak. Dulu dulu berote iki. Kok gak mocel? Oh iya, Pak. Nek, Mas, Bro. Sep-sep. Masuk. Kamu muka cilik kok. Aduh. Ya. Ini Mane mane. campur ke kancane iki ada. Iya. Dan dia aja. Suhunya lagi strike, Mas Bro. Wush, lumayan, Mas Bro. Ikannya itu.
Nggak kena mas bro. Ini mas bro. Ini dari patok itu dia kan. Gede pak, gede pak, gede pak. Gede pak. Awas pak. Bu. Gede pak, gede pak. Umbo, kita isuk gak gelem nang kono. Gede. Mas pas masang. Coplok nih. Coplok sih. Deken sapale sana ku deken nih. Gede pak. Sampeyan niku dek kene langganane. Dek kene oleh ya. Ndak oleh amen dek kono iki. Endi pak? Endi pak? Iki. Wah, iya ditutupno, Pak. Wah, mantap. Sip. Uh. Sip. Bagus. Mungkin dikarenakan cuacanya mendung ini ya. Ikannya nitil. Kayaknya kena. Kayaknya sih. Kayaknya ikut ya. Luput mas bro, ikannya kecil.